Jammu Kashmir Pahadi Cultural and Welfare Forum. Zindabad! All Jammu Kashmir Pahadi Cultural and Welfare Forum. Zindabad! Janab Modi Sahab. Zindabad! Janab Modi Sahab. Zindabad! Janab Amit Shah Sahab. Zindabad! Janab Amit Shah Sahab. Zindabad! Pahadi Qawm. Zindabad! Pahadi Kabila. Zindabad! Janab Rajnath Singh Sahab. Zindabad! Janab Satji. Zindabad! گورنر صاحب Zindabad! گورنر صاحب Zindabad! راجہ اعجاز علی خان صاحب Zindabad! راجہ اعجاز علی خان صاحب Zindabad! عبد المجید زندہ دل صاحب Zindabad! Raja Ejaz Ali Khan Sahab. Zindabad! Chairman Jammu Kashmir Pahadi Cultural Welfare Forum. Zindabad! Janab Raja Ejaz Ali Khan Sahab. Zindabad! جی بہت بہت شکریہ. آج کے دن 12 فروری پہاڑی قبیلے کو جو ایس ٹی سٹیٹس ملا اور یہ وہی دن ہے جس دن ہمیں 51 سال کے بعد موجودہ سرکار نے مرکزی سرکار نے پہاڑیوں کو ایس ٹی کے سٹیٹس دے کر ان کو خوش کیا اور ان کی دعائیں لی. اور آج اسی کی ایک کڑی ہے. ہم نے یہاں پر پہاڑی قبیلے کی ایک یہاں پر چھوٹا موٹا ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے یہ شکریہ ادا کیا جناب صدر جمہوریہ ہند ان کا اور وزیر اعظم ہندوستان جناب مودی صاحب کا اور وزیر داخلہ جناب امیت شاہ صاحب کا اور مرکزی جتنے بھی جن لوگوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کی ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج کے بعد یہ 12 فروری پہاڑی قبیلہ کے ہر 12 فروری کو ہم سیلیبریشن کرتے رہیں گے. یہ ایک فیصلہ قبیلے نے لیا ہے جی. تو لہذا اسی کے جانے ہمارا ایک پہاڑی جرگہ تھا اور اس کے بعد جناب علی اور کوئی اس میں سیاست ایک. اور دوسرا ہم ایک میسیج آج کے دن پہلے بھی تھا آج بھی یہ دینا چاہتے ہیں. پہاڑی اور گجر قبیلہ پہاڑی قبیلہ اور گجر قبیلہ وی آر ون. ہم ایک ہیں. ہمارا کوئی اختلافات نہیں ہے. ہم ایک ہیں. وہ پہلے اپنے حق کے دفاع کے لیے کام کرتے تھے اور ہم اپنے کمیونٹی کو حق دلانے کے لیے جدوجہد کرتے تھے. اب دونوں کو حق برابر کا دیا ہے مرکزی سرکار نے. ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم ایک ہیں. تو اس میں ہمیں دو نہ سمجھیں. ہم ایک ہی قبیلہ کے لوگ ہیں. ہمارا دکھ درد سکھ سب ایک ہے. اسی کے لیے ہم نے یہ آج کا جرگہ کیا تھا. سر بات اس طرح کی ہے کہ جب ہمارے چیئرمین جناب سابق آئی جی جناب راجہ اعجاز علی خان جو جموں کشمیر پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم کے جموں کشمیر کے چیئرمین ہیں, ان نے پہلے ہی ایک پریس کانفرنس دے کے یہ واضح کیا تھا جس میں او بی سی کے لیڈر اور گجر لیڈر اور پہاڑی کے چیئرمین صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ ہم گجر اور پہاڑی ایک ہیں. اور گجر قبیلہ کے لیڈروں نے بھی یہ وہاں سے سندیش اپنی قوم کو دیا ہے اور ہم نے بھی آج دے دیا. اور جو یہ سیاست کی بات کرتے ہیں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم ایک غیر سیاسی فورم ہے. اس کا کسی بھی سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جو بھی یہ کام کرے گی پہلے پہاڑی کے لیے کرتے تھے, اب ہم گجر پہاڑی اکٹھا ہو کے ہر کام کریں گے. دیکھیے جی, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہماری آواز دور دور تک پہنچے. آج یہ 12 فروری جو ہے یہ ہماری محرومیوں کو خوشیوں میں بدلنے کا ایک دن ہے. پچھلے 50 سال سے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ہمارے بزرگوں نے ایک سنگھرش اور دوڑ دھوپ کرتے تھے کہ ہم کہیں ایس ٹی زمرے میں آئیں تاکہ ریزرو کیٹیگری میں آئیں تاکہ ہمارے بچوں کا جو فیوچر ہے تھوڑا ٹھیک ہو جائے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, جس پارٹی سے جس حکومت سے ہمیں دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں تھا, نہ ہمیں اب کبھی ووٹ دیا نہ سپورٹ دیا, لیکن انہوں کو کہیں نہ کہیں یہ یاد آیا کہ یہ پہاڑی پچھلے 50 سال سے روتے ہیں. ہر حکومت کے پاس, ہر سیاستدان کے پاس, ہر یہاں جموں کشمیر کی حکومت ہو چاہے سینٹر کی حکومت ہو, بار بار ہم نے یاد دہانی انہیں دلائی کہ جی ہم اس مشکلات سے دو چار ہیں, ہم فار فلنگ ایریوں میں رہنے والے لوگ ہیں. تو ہماری حال کو دیکھا جائے, ہماری اس مشکلات کو دیکھا جائے تو کسی نے ہماری حال کی طرف دیکھا نہیں.
बहरहाल नरेंद्र भाई मोदी को हम अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं उनकी लीडरशिप को, कि उनको याद आया कि भाई नहीं, उन्होंने एक बार दिल्ली लाल किले से कहा कि मेरी एक पहाड़ी कौम, तब हमारे लीडरों को भी ये पता चला कि नहीं, अब हमें कोई हमारे दुख दर्द में शामिल होने वाला है। तो फिर हमारे लीडरान ने भी दौड़ धूप की। तो 12 फरवरी 2026 को जो हमें आज़ादी मिली, हमें एक बड़ी मुश्किलात थी, आज़ादी मिली। अभी इसका समर हमारी तरफ बहुत कम आया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो है हमारी यूथ के लिए, हमारे मतलब हालात जो हैं वो धीरे धीरे इंशाल्लाह ये मसावत एक हो जाएगा। हम यहाँ की हर कम्युनिटी के साथ बराबरी का जो हक रखते हैं बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने ये सेलिब्रेशन की। बाकी मजीद साहब ने इस पे, बारिक बीनी ने इससे जो तबसरा किया, तो मैं यहाँ की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ गवर्नर एलजी साहब की जो है हमारे साथ बहुत अच्छे कोऑपरेटिव है, कोऑपरेशन करते हैं वो, मैं उन्हें वेलकम करता हूँ। गवर्नर साहब को, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहिबा है मैडम, वो भी हमारे साथ अच्छे से कर रही है। लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें बहुत सारे मामलात हैं। हमारा डेवलपमेंट सेक्टर है, ज़ीरो है। जहाँ से हमारी बस्तियाँ या महलों के रास्ते या फुटपाथ शुरू होते हैं, हम आज भी वही खेतों में से चलते हैं। हमारे फुटपाथ अच्छे नहीं हैं, हमारे सड़कें अच्छी नहीं हैं, पीने का पानी अभी ने देखा ना, ये मेरे घर की हालत है। मेरी बीवी और मेरी बेटी अभी से इधर से पानी लेके गई, वो गढ़वा सर से, जो 40 साल पहले लेते थे। पानी नहीं है हमें। बिजली के जो हालात हैं, यहाँ बिजली की जो है, हमारे हालात को देख के मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि हमें उसमें भी थोड़ा वो कटौती की जाए। हमें रेट 1300-1200 मंथली हम नहीं भर सकते। हमारे घर में अगर बड़ा घर भी है तो, लेकिन 4 कमरों में 4 फैमिलियाँ रहती हैं, तो उस लिहाज से हमारी ये इस पे भी नज़रसानी करनी चाहिए। तो बाकी जो जिंदा दिल साहब ने फरमाया कि यहाँ जो हमारे पहले कभी इख्तलाफात भी होते थे, सियासी इख्तलाफात, लेकिन कोई इख्तलाफात नहीं थे, ये मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने लीडरान को, हमारे राजा एजाज अली खान साहब को, मजीद साहब, जो भी हमारे लीडर हैं। जो हम 2 कम्युनिटियाँ आज की डेट में एक होने की बात करते हैं, पहाड़ी और गुजर, ये सबसे बड़ी बात ये है। मैं इसके हक में हूँ, और ये हम एक रह के, हमारे मसाइल एक जैसे हैं, हमारे मुश्किलात एक जैसे हैं। अगर हम बटे रहते हैं तो हमारे मुश्किलात हल नहीं होंगे। सड़क बनानी है, उस पर पहाड़ी और गुजर दोनों चलेंगे। पीएचई की लाइन लानी है, उसको दोनों पानी पिएंगे, तो हमारे मसाइल एक जैसे हैं। हमने इकट्ठे रह के इस जंग को आगे लड़ना है और आगे बढ़ना है, अपने हकूक को अपनी तरफ खींचना है। वमा अलैना इल्ला